Ayan, microphone. Ayan na, microphone na. Sige na, kanta na. Kanta na. Laksan pa, laksan. Laksan mo. Laksan mo ba? Di na. Kanta ka. Ay, hindi pwede. Kay daddy ito. Kay daddy yan. Kay daddy yan. Gamot ni Daddy, Dodoy. O, di na, kanta na ikaw. Kanta na. Ay, oh, yung kamay pa, yung kamay. Let it go. Dapat yung microphone. Let it go. Let it go. Let it go, let it go. Parang gago naman ang Ano pa? O, gak-gak pa. O, gak-gak. O, gak-gak. Ay, damitan mo siya. Ay, gusto na may Performer. dami. Ay, may dami. Hindi nakaman ang performer. Juicy itong performer na ito. Yan. kailangan damitan. Oo. Kayo naman yung napag-perform nyo, nakadamit, naka-costume na. O, itapos. Kasi may spotlight siya eh. Oo. Game. Ay, o, gak-gak na. Oo, Aray, ano na pogi? Aray, Pogi. 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 Oo, sige na. Aray, tawa. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Aray. Uy, oh, gak. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Sigarilyo pa. Paano sigarilyo? Parang sigarilyo daw. Sigarilyo daw dito sa mama, no? Ay, yung chocolate. Paano iniinom yung chocolate? Doon mo pakita. Chocolate, paano Paano mag-try? iniinom yung chocolate? Aroy, ganyan pa. Paano yung masarap? Yung masarap. Yung asim kilig pa. Asim kilig. Asim kilig. Ah. Aroy. Ha? Tibe?